ଆସୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜିର ଚିନ୍ତାଧାରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆଉ ଯେପରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଦିସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେସନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଆମେ ଯଦି ବାଇବେଲ ଅଛି ତାହେଲେ କାଢିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଯୋଉ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଏ ଜାଗାରେ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ କଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ସକାଶୁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରିଏଲ ଗସ୍ପଲ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଅଛି ଆଉ କଣ ନାହିଁ ବୋଲି। କାରଣ ବାଇବେଲ କ୍ଲିୟରଲି କହୁଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତୁ। ଏସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସାଲଭେସନ। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ସେହିପରି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ until and unless ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସୋ କଣ ସବୁ ମାନେ ବିଷୟ ଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ? ଆଜିର ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଉ, ମୁକ୍ତି ପାଉ, ସାଲଭେସନ ପାଉ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଉଦ୍ଧାରକୁ ବୁଝିପାରୁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ହାତ ଧରିକି ଟାଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ବୋଲି ଏମିତି ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିବା କଥା, ଜାଣିବା କଥା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଡିଥାଏ। କାରଣ we have the free will and ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ୱେକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ଶିଖଉଥିଲେ? ଏ ଆମଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଓକେ,
परमेश्वर इच्छा कौन मु स्टेप बाय स्टेप जाऊँ जहाँ फल आम बुझीपर परमेश्वर इच्छा होची प्रत्येक लोक परित्राण पातु ओके आ सत्य ज्ञात सत्य संबंध रे ज्ञात ज्ञान प्राप्त हुंतु दिस इज द वेरी रिलेवेंट वर्ड आम देखू ये जगह प्रथम तो परित्राण विषय कह गला एवं द्वितीय रे सत्य संबंध रे ज्ञान प्राप्त हुंतु बोली कह जाउछि माने परित्राण पाइबा को हेले गोटे व्यक्ति कौन जानिबा आवश्यक सत्यता सत्यता without truth a person can't be enter that way से रास्ता रे से प्रवेश करि परिबो नै जाई परिबो नै he can't be walk चली मध्य परिबो नै तो एई जगह रे परमेश्वरंकर इच्छा को आमने बुझीबा प्रथम आवश्यक अटे आ सही इच्छा पछरे कोन सब रही अछि रहस्य से विषय जानिबा जरूरी अटे म कहउतिली प्रार्थना रे यीशु एहा सिखाइले जेपरि स्वर्ग रे सेपरि पृथ्वी रे तुम इच्छा पूर्ण हो तुम इच्छा सफल हो माने स्वर्गर प्रत्येक इच्छा पृथ्वी रे पूर्ण हेबो आ पृथ्वी रो प्रत्येक इच्छा स्वर्ग रे पूर्ण हेबो आ सही इच्छा हेउची ईश्वरंकर जो इच्छा कि आम मैंने ये जगह देखौछु जे समस्ते परित्राण पांतु समस्ते उद्धार पांतु समस्ते परमेश्वर को पाखक आसंतु एहा ए जगह मेंशन करा जायछि लेखा जायछि हम जानिबा कथा तो ईश्वरंकर इच्छा बहुत किछि अछि मनुष्य को नै कि किंतु मनुष्य कोन ता इच्छा करूछि कि दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट टुडे हम जानिबा कथा आजिर समय रे आमे निजको अति हेय ज्ञान करिथाउ निजको अति न्यून करिथाउ निजको अति तळ को करिथाउ बट परमेश्वर चाहंती जे आमे माने समस्त तांको इच्छा को पूर्ण करिबा तांको इच्छा को पूर्ण करिबा परमेश्वरकर इच्छा जे देखिबा ताहले बहुत किछि अछि जेपरि मनुष्यर इच्छा थाए आ मनुष्य तार इच्छा अनुसार समस्त विषय करि थाए आमे जानु सेही परि भावरे परमेश्वरकर मध्य इच्छा अछि जो इच्छा की पूर्ण करिबा आम मानकर कर्तव्य आम मानकर कर्तव्य अटे कौन आमे माने ईश्वरकर इच्छा को आजिर डेट रे पूर्ण करिवारे सक्षम अछु कि ईश्वरकर इच्छा को पूर्ण करिवा पई सक्षम अटु कि ईश्वरकर इच्छा कौन बहु वंश और प्रजावंत हो पृथ्वी को परिपूर्ण कर ईश्वरकर इच्छा कौन आपण माने बहुत फल फलंतु बोली ईश्वरकर इच्छा प्रचुर फल फलंतु बोली प्रभुकर इच्छा ईश्वरकर इच्छा कौन मंडली रे एक मन एक चित्त एक लय रे आमे परमेश्वर आराधना करू यह परमेश्वर इच्छा परमेश्वर इच्छा कौन आमे माने प्रेम रे आनंद रे शांति रे वास करू परमेश्वर इच्छा अनेक इच्छा रही अछि जाकि से जीवा समय रे मध्य कहले जे तुमे माने समग्र जगत को जाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे बपतिस्म दे शिष्य करो आ से मानकु तुमे शिक्षा दे तुमे मंडली रे एकीभूत करो आ सेही समय रे आमे माने देखु जे तांकर इच्छा प्रकाश करबा विषय को से कहउचंती तो आमे देखिबा ताहले परमेश्वर जो इच्छा अछि स्टेप बाय स्टेप तो सही इच्छा गुड़ा को पूर्ण करने को हेले गोटे व्यक्ति को परित्राण प्राप्त व्यक्ति हेबा आवश्यक अटे साल्वेशन शुड बी एक गिफ्ट भाव रे से व्यक्ति पाऊ अछि बोली आ विश्वास करबा कथा परित्राण गोटे आमान को गोटे उद्धार पथ प्रस्तुत कर दे कि दिया जाउछि बुझि परसंती आ साल्वेशन परित्राण पाइबा को हेले गोटे व्यक्ति को ज्ञानेन्द्रिय खोलिबा को पड़िबो आ सही ज्ञान कोठु आसीबो भयरु प्रेमरु सत्यतारु आज गोटे व्यक्ति यदि वाक्य रे बढ़िबा को चाहू अछि आ ता मध्य रे यदि ज्ञान नाही ताहले से के बढ़ी पारिबो ना मो के विषय कहूची जो विषय लेखा जाई छै जगह रे जे परित्राण और सत्य संबंध रे ज्ञान प्राप्त हुंतु माने परित्राण परे सत्य संबंध रे बोली लेखा गला सत्य संबंध रे ज्ञान प्राप्त हुंतु माने जदि जने व्यक्ति सत्य संबंध रे ज्ञान प्राप्त हेबो नाही ताले से परित्राण को बुझी पारिबो आज अनेक लोक परित्राण को बुझी नांती ओके अनेक लोक परित्राण को बुझी नांती परित्राण पाइछ कि आज्ञा बोले हां बोलबे केते जण चर्च रे परित्राण पाइछ हाथ उठाओ बोले 99% लोक हाथ उठांती आ से भितरु 50% लोक थांती जे माने कंफ्यूज थांती परित्राण माने कोन से माने देखिबे आग लोक हाथ उठाउचंती तो आमे भी उठे देले चलिबो परित्राण साल्वेशन एटा गोटे गिफ्ट आम मान अटे
गोटे उपहार अटे जहाँकि परमेश्वर को ठारे विश्वास करू करू आम मानक ताहा प्राप्त हो जाए। आउ विश्वासी मानक पक्षरे परित्राण प्रचुर अछि। परित्राण थिबा सकाशु आम माने के मध्य मिस्टेक ऊपर मिस्टेक करि पारिबा नाही, एहा परमेश्वर को शिक्षा दियंती। तो परित्राण प्राप्त व्यक्ति कौन आज करूअछि ताहा बेसी आवश्यक अटे। आज आम पाखरे जो ज्ञान अच्छी से ज्ञान द्वारा कौन आम मैंने अन्य मानू उद्धार करि पारुछु, अन्य मानू प्रभुंकर वाक्य दे पारुछु, अन्य मानू प्रभु पाखक आनी पारुछु। दिस इज द थिंग्स आम मैंने क्लियर हेबा बहुत जरूरी अटे। आज कहा जाउछि सत्य संबंध रे ज्ञान जो लिखा जाइछि, सत्य संबंध रे ज्ञान प्राप्त हुओ। आ सत्य संबंध रे ज्ञान प्राप्त हेबा को हेले गोटे व्यक्ति को डेली बेसिस रे बाइबल अध्ययन करबा आवश्यक, कारण एही वाक्य रे ही सत्य रही अछि। मु पथ सत्य और जीवन, मो दे न गले केही पितांक निकट को जाई पारे नाही, बाइबल क्लियरली कहूछि। यस, तो सत्य कौन पाए प्रभु कहले, जीसु कौन पाए कहउचंती सत्य बोली, कारण से ही ट्रुथ, गॉड से ही ट्रुथ परमेश्वर अटंती। दिस इज द रेवलेशन एंड दिस इज द वाक्य जोड़ा कि आम सत्यता को विश्वास करिवारे आहुरी आगो को बढ़ी था। आम जानिबा कथा यदि जीसु निजे क्लेम्स करछंती मु सत्य अटे, ताहले ताहांक छडा कोनोसी व्यक्ति ठारे सत्य अछि बोले आमे 100% कहि परिबा नाही, बिकॉज़ ऑलवेज एवरीवन इज डिनाइंग वी आर नॉट गॉड, वी आर नॉट सोर्स फ्रॉम द हेवन और द हेवन आमे माने नहु बोली कहउचंती अन्य माने। आमे यदि अन्य कोनोसी स्थान को जाई कि यदि रिसर्च करिबा खोजिबा जीसुंक व्यतीत आ केही मध्य कहि नांती जे आई एम द वे ट्रूथ एंड लाइफ, मु पथ सत्य जीवन, मो दे न गले कि पितांक निकट को जाई पारे नाही। नो वन इज सेज दैट, केवल जीसु जणे। आ एही सत्यता को माने क्लियरली बुझीबा कथा, क्लियरली बुझीबा कथा, जानिबा कथा। आ सेति पाई से कहउचंती ज्ञान रो आवश्यक रही अछि। साल्वेशन को बुझीबा पाई ज्ञान रो आवश्यक रही अछि, परित्राण को बुझीबा पाई ज्ञान रो आवश्यक रही अछि। तो को ज्ञान माने आमे माने कन्फर्म करिवार ज्ञान थिबा कथा जे साल्वेशन आमे माने पाइछु ना नाही। सेति पाई बारंबार मीटिंग्स मानंकरे, सभा मानंकरे, चर्च रे घोषणा करा जाउ थाए जे आजिर दिन रे प्रभु आपन को उद्धार करिवे, आजिर दिन रे प्रभु आपन को कथा कहिबे, आज का दिन आपके लिए है और आप आज से शुरू कर सकते हैं। मतलब क्या माने आमे जदि एबे पर्यंत मध्य प्रस्तुत होई ना हूं ताहले एबे समय अछि जे आमे प्रस्तुत होई परिबा, एबे समय अछि आमे प्रस्तुत होई परबा। किंतु आजिर समय रे आमे माने जदि प्रस्तुतिर जीवन काटू ना हूं, डेली बेसिस रे गोटे विश्वासी निजको प्रस्तुत एंड प्रिपेयर करबा कथा। एटा नुहे जे मु रेडी हे जाईछि आ मते रेडी हेबा को अभ्यास अभ्यास बहुत आवश्यक। प्रतिदिन गोटे ख्रीष्ट केंद्रीय विश्वासी, डिसाइपल, पास्टर, लीडर, प्रोफेट, इवांजेलिस्ट, हुएवर इट विल बी, हुएवर, समस्त को प्रस्तुतिर आवश्यक रही अछि। प्रस्तुति प्रतिदिन आम मैंने प्रस्तुत हेबा कथा। एवरी डे एवरी सिंगल मोमेंट रे आम निजको करेक्ट करबा कथा, करेक्शन करबा कथा, प्रिपेयर करबा कथा, एंड आम माने निजको धौत करबा कथा, आम माने एनलार्ज करबा कथा, आम माने रिन्यूअल करबा कथा प्रति समय रे। कारण परमेश्वर का वाक्य आम मान को नुआ करूअछि, परमेश्वर का वाक्य आम मान को रिन्यू करूअछि। कौन पाई जने व्यक्ति को नुआ हेबा को पड़िबो, कारण ज्ञान आमन को जो दिया जाई अछि एही ज्ञान साधारण ज्ञान नुहे। को ज्ञान? बाइबल भित्तिक ज्ञान। एही सत्य संबंधी रे मु जो वाक्य रु कहूछि आपण मानकु, एही वाक्य रे आमे माने देखिबा ताहले एते समस्त विषय रही अछि जहा कि बुझीबा असंभव अटे। बट आमे जेते बेल पर्यंत निजको समर्पित करबा नाही, प्रकाशन रे निजको रखिबा नाही, सेते बेल पर्यंत प्रभुंकर वाक्य को आमे बुझी परिबा नाही। दिस इज द रेवलेशन, दिस इज द ट्रूथ, आमे जानिबा कथा। सेति पाई परित्राण को बुझीबा को हेले गोटे व्यक्ति को सत्यतार ज्ञान आवश्यक अटे। आ सेही ज्ञान थिबा सकाशु गोटे व्यक्ति कोन करूछि परमेश्वर को आहुरी गभीरतार जानि पारुछि। आमे कहि परिबा मूर्ख मानक मध्य रे आ ज्ञानी मानक मध्य रे गोटिए पार्थक्य रहिछि जाकि ज्ञानर अभाव।
ଆଜି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ସକାଶୁ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖତା ପାଇଁ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ଅସୁଚିତା ପାଇଁ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଭୟରେ ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଭୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କୋଉ ଭୟ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବାର ଭୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା କଥା। ତ ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:4 ଲେଖାଗଲା, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:4 ଲେଖାଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା। ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଣ ଆମେ ଆଜି ପୁରା 100% କହିପାରିବା କି ଯେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଯୋଉ କହିଅଛ, ଯୋଉ ଲେଖିଅଛ, ଯୋଉ କହିଅଛ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଏହା ଆମେ କରିବୁ, ଏହା ମାନେ ପାଳନ କରିବୁ, ଏହା ମାନେ ଧରିକି ଚାଲିବୁ? କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ପାଇନାହାନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେଇବା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଟ୍ରୁଥ, ଯୋଉଟା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ବାଧ୍ୟ ଅଟୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ କରେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି, ନିଜକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ଥିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୋଉ ଇଚ୍ଛା? ଏହି ଇଚ୍ଛା, ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତା ଆର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିବା କଥା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅଛି, ତୁମେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ ମୁଁ ତାହା କଲି। ଆଜି ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରୁ ଆଉ ଭାବୁ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି। କଣ କହିପାରିବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପାର୍ସିଆଲିଟି କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଠକୁଛୁ? କେମିତି ଭାବରେ ମିଛ କହୁଛୁ? ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କହୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମିନିଂ? କଣ ତାର ଅର୍ଥ? କଣ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି? ଥରେ ହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ କି ମୋତେ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଯିଏ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁଛି କି? ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ଚାହିଏ, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। लेकिन ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଆଉ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ କଣ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା? ଲେଟ୍ସ କମିଟ୍ ଆୱାରସେଲ୍ଫ ଟୁଡେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ଆଜିର ଏ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ତୁମର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଏନି ହାଉ, ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଏନି ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସେସ୍, ଯାହା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଥାଉ, ବାଧା ଥାଉ, ଝଡ଼ ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥାଉ, ମୁଁ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢିବି। ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ଜଣ ଯୋଡ଼ି ଅଛୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ବୋଝ ଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅନଲାଇନ୍
मॉर्निंग सर्विस रे मॉर्निंग एनलाइटमेंट रे प्रभु आमे जहा किछि शिखुछु ताहा जेपरि अन्य मानको शिखै पारिबो ସେହି शिखिबा विषय को प्रभु आमे धरि अन्य मानको सहित चाली पारिबो ए प्रार्थना करूछु। तुम इच्छा पूर्ण हेउ प्रभु, तुमर इच्छा एहा अटे स्वर्ग रे जेपरि पृथ्वी रे सेही परि हेउ। आउ प्रभु स्वर्ग रे आज बहुत किछि होउछि किंतु पृथ्वी रे हेउ नाही, एहा तुमर इच्छा अटे जे पृथ्वी रे मध्य ताहा हेउ। आज मन को जानिबा जरूरी अटे, हमको बुझीबा जरूरी अटे जे तुम इच्छा कौन पाई पृथ्वी रे पूर्ण हेउ नाही, कारण आमे माने अवहेलित जीवन काटुछु। अनेक समय तुमर इच्छा को पूर्ण करवा जगार आम इच्छा को आम पूर्ण करुछु। प्रभु प्रार्थना करुछु आज यही मॉर्निंग डिवोशन रे प्रभु प्रत्येक को तुम कथा कहल आ निश्चित भाव में तुम प्रत्येक को आशीर्वाद करुअछ करिबो बोले हम विश्वास करू। प्रार्थना करुछु जेते जण आज जॉइन कलु प्रत्येक को तुम जय आशीर्वाद करो, प्रत्येक को व्यवहार करो, प्रत्येक परिवार को तुम हस्त दौछु, प्रत्येक को तुम आशीर्वाद करो बोले प्रार्थना करुछु। इधर प्रार्थना करुछु आज दिन तुमर अटे प्रभु, दिन को तुम व्यवहार करो, आशीर्वाद करो। दिन रे आमे जहा किछि करिबो प्रत्येक स्टेप रे तुम हमर सहवर्ती हो, तुम इच्छा को पूर्ण करिवारे सहायता करिवारे आमनकर सहवर्ती हो बोले प्रार्थना करुछु। आज दिन को ए समय को प्रत्येक व्यक्ति को तुम हस्त समर्पित करी यीशु नाम रे मागुछु। आमेन 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 आमेन।